पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा का नाम रे आमेन। समस्त को प्रभु जीशु कृष्ण नाम रे जीसस गॉस्पेल यूट्यूब को हार्दिक अभिनंदन सह स्वागत करे। आसतु मोर प्रिय भाई भूणी मैंने आज साधारण कालर चतुर्दश रविवार आम पदार्पण करछु। आज प्रथम पठन प्रवक्ता जिसाय 66 अध्याय 10 रु 14 एवं द्वितीय पठन गालाती 6 अध्याय 14 रु 18 पद एवं आज पवित्र सुसमाचार लूक 10 अध्याय 1 रु 12 एवं 17 रु 20 पद पर्यंत। आज मुख्य प्रसंग सुसमाचार प्रचारक बा मिशनारी मानक विषय लिखा जाए। प्रिय प्रभु को लोक माने आज प्रभु जो जो जगार से पहुंची पारि नथिले स्वयं प्रभु निजे 72 जन को से आह्वान करते से मानक से कहते एहिपरि जे शस्य प्रचुर किंतु कटाळी अल्प। प्रभु को लोक माने आमे यहाँ को ध्यान करिबा जे अनेकंक निकट रे सुसमाचार प्रचार होई नाही एवं सुसमाचार पहुंची पारि नाही। एणु करिकि माथ्यू 28 अध्याय 19 पदर जदि आपण माने पढ़िबे सेतेबेले से कहंती जाओ समस्त जाति लोकंक निकट को पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम रे दीक्षा स्नान दियो एवं से मानक निकट रे सुसमाचार प्रचार करो। मोर प्रिय प्रभु लोक माने से आनंदर सुसमाचार परित्राणर सुसमाचार नहीं कि से मानक मध्य रे पटेवा पाए से इच्छा कले। 72 जन को 2 जन करी से पटाइले एवं से एहिपरि 3 पदर कहंचे आज सुसमाचार रे बाघ मानक मध्य रे मेंढा चुआ परे मु तुमको पटाउछि एवं तुम जीवा समय रे थली धरिब नाही जली धरिब नाही जता मध्य नेब नाही एवं बाटरे काहाकू तुम नमस्कार करिब नाही। तुम जो घरे जीव से घरे एही गृह मध्य रे शांति हेउ बोली तुम कहब। जदि से घरे जदि शांतिर पात्र लोक थांती तेबे तुम्हें नहीं जाइति बाबा मु जो शांति दे अछि से शांति से घरे रहइबो एवं आगर को तागर को जीव नाही। जो घरे तुम जीव से घरे ही रहइबो से माने तुमको जहा देबे ताहा तुमे भोजन करिबो बा खाइबो। प्रिय प्रभु को लोक माने एही बळी से माने कोन कले से माने सुसमाचार कार्य पर से माने बाहरले एवं प्रभु से मानन को आ गुटे अधिकार देले रोगी मानन को तुमे सुस्थ करो एवं सुसमाचार प्रचार करो कि स्वर्ग राज्य सन्निकट ताहा समस्त को जनाओ बोली कि प्रभु से मानन को कहि पटेले एवं जो माने तुमको ग्रहण करिवे नाही तेबे से मानन को विपक्ष रे तुमे तुमर पादर धूली छाड़ी स्वर्ग राज्य सन्निकट बोली से मान को अवगत कराई तुमे आस बोली के कहले एवं से माने किछि दिन परे सुसमाचार प्रचार करि सारला परे फेरी से माने खुशीर सहित आनंदर सहित से माने कहउचंती प्रभु तुम नाम रे बुद्ध माने बसीभूत हेले रोगी मानक ऊपर हाथ तोइलु से माने सुस्थ हे गले एवं तुम नाम रे आमे आश्चर्य काम कलु बोली से माने खुशीर सहित जीशुक निकट पेरी से माने उत्तर देउछंती। कहबा कथा मोर प्रिय प्रभु को लोक माने सेते बेले जीशु से मानक कहंती तो माने रोगी सुस्थ कल किबा मो नाम रे भूत चढ़ेलु किबा मो नाम रे समस्त आश्चर्य कर्म कल बोले तुमे खुशी हो नाही बरं एति पय तुमे खुशी हो जे तुम मानकर नाम स्वर्ग राज्य रे लिखा जाइछि। प्रिय प्रभु को लोक माने आज केतोटी विषय जदि आमे एटा ध्यान करिबा एवं जानि पारुछु मध्य जड़े सुसमाचार प्रचार करिबा पय जते बेले जाउ अछु आम मानक जीवन रे आमे मध्य शांति प्रिय होइतिबा दरकार। केवल सुसमाचार प्रचार करिबा ताहा जने ईश्वर को कार्य करुचे ताहा नुह अजणा अपरिचित व्यक्ति को
ସେବା କରିବା, ତାର ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଗୁଣ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ଏକ ଗୁଣ ବରଦାନ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଅଛୁ, କାହାକୁ ନାଚିବାର ଦାନ, କାହାକୁ କଥା କହିବାର ଦାନ, କାହାକୁ ସେବା କରିବାର ଦାନ ଏବଂ କାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାର ଦାନ ତ ଅଛି। କହିବା କଥା ଏହା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯାହା ପାଇଅଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି, ମୋର ନାମ ତୁମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲ? ଆମେ ଜଣେ ବାସ୍ତବରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଏବଂ ସୁସମାଚାର ସେବକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ନେଇ ଯାଉଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମଧୁର ବଚନ ମୁଖରୁ ବାହାରିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଟର ଏବଂ କଳହ କଟୁ ବାକ୍ୟ ନ ବାହାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ସେସବୁ ଯଦି ବାହାରେ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଗଲା ସମୟରେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସେହି ଶାନ୍ତି, ସେହି ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ପଠନ କହିଲା ବେଳେ ଯେ ପ୍ରବକ୍ତା ଯେସାୟା କହନ୍ତି, ସେଠି ସେ ଆନନ୍ଦ କର, ଉଲ୍ଲାସ କର, ହେ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ମାନେ, ତୁମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କର। ମା ଯେମିତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ତୁମମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ବୋଲିକି ସେ ପ୍ରବକ୍ତା ଯେସାୟା ଜେରୁସାଲେମ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜେରୁସାଲେମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କହନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲବାସୀମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। କହିବା କଥା ଏହା, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଶସ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପଡ଼ିଅଛି, ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯେ ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯିବା, ମଣ୍ଡଳୀଟିଆ ହେବ ସଫଳ ଆମେ ବା। ଏହି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏହି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏକମାତ୍ର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ମାନବକୁ ସେବା କରିବା, ଦୁଃଖୀ, ଦରିଦ୍ର, ଅନାଥ, ବିଧବା, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଅଟେ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ଯୀଶୁ।